Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Milenijalca, mesto gde je nostalgija sasvim obična pojava. Danas pred nama sjajna jedna epizoda. Epizodu sam spremao jako dugo i ovo je bilo čak u planu da se radi u januaru ove godine. Međutim, obaveze i nastala situacija gde sam postao i ćale, nisu mi dozvolile da vam ovo snimim ranije. U pitanju je, ajde kažemo u najblažu ruku da kažemo rečeno, epizoda u kojoj sam ja najviše uživao, odnosno hteo sam najviše da uživam, da je snimim, jer smatram da će vama biti ovo onako baš blast of the past u vreme kad smo ovo čitali i kad smo ovo skupljali. Čuveni časopis, neko mi ga već i pominjao, a evo ga ovde. Dakle, čuveni bonus. Udobno se smestite, zavalite se i krećemo u jedan vremeplov i jedan vremenski roller coaster. Uživajte! Dakle, pred nama prva stranica bonusa, naš jedini časopis u igrama. Kupio sam ga na Limundu za neku kintu. U svakom slučaju, pred nama vrlo zanimljiv časopis. Vidite šta ima ovde od igara. Bacit ćemo se odmah na gledanje da ne bi gubili vreme, tako da zavalite se i uživajte i idemo na listanje 31. broja. Dakle, u pitanju je, Miljan Lakić kao urednik. Ovdje imate Game Boy Advance, tad se baš forsirao Game Boy Advance. Reklame na ovim stranicama su vrlo aktualne i aktivne i od toga je vjerojatno časopis mega živeo, zato su imali dobre plate, pa su mogli dugo da pišu i da izdaju, što je jako super za novinarstvo i generalno za neki dobar časopis. Danas časopisa više nema, tako da to je jedna od nostalgija o kojima ćemo pričati na ovom kanalu. Zato mi radimo ovakve epizode da se setimo svega kako smo mi u stvari dočekivali igrice. Deo gde smo slali pisma, evo i crteži. Jedan od najlepših delova kada vidite u časopisu da neko objavio crtež meseca. Pogledajte koliko kreativno su se ljudi izražavali, ovo sve slali poštom. Znači, potpuno jedno vreme gde je kult igara se negovao i gde je sve bilo nekako novo, nije bilo ubrzano i bilo je jako zanimljivo u stvari, onako baš imalo je neku potpunu auru, neki svoj poseban vibe gde ste vi ritualno pisali, slali mailove, dopisivali se sa urednicima, predlagali teme i slično. Ovdje imate kratke vesti iz konzola i novih stvari koje su na, ne odgovaramo putem SMS-a. Pitanja, kritike, molbe. Ovdje imate isto najave nekih novih konzola, evo novi hardware u novoj Sony dvojici, ona već je tu 3 godine, tako da su morali da naprave nešto. PlayStation 3, superkompjuter na čipu, vrlo zanimljivo najava trojke Sony-a. I da se on pojavi, evo kaže, u 2005. godini, to bi kaže bilo dobro, a da izbaci liniju čudo procesor, njegov kao čudo upotrebiti zajedno sa novim formatom zapisa poznatim pod nazivom Blu-ray disk. Little did they know, eto, budući format zapisa na DVD koji će imati kapacitet 25 i 27 giga. I bili su u pravu. Čovek, mašina, AI Developers u okruženju igara, Game Developers Conference, ovdje se pričalo baš o tome. Zatim smo imali intervju, odnosno najave nekih igara, Jak and Daxter 2, ekskluziva za Sony, klasika. Evo, datum izlaka kraj novembra 2003. Ovim putem pozdravljam i Radeta Milakovića koji mi iz Nemačke na poklon prošle godine doneo skoro sve Jak and Daxtere je našao, doneo mi je San Andreas GTA 3 i jako mu se zahvaljujem na tome, obradovao me je bio. Naslovi za PlayStation 2 koje ću rado i s uživanjem odigrati. Zatim Midnight Club 2, nisam fan Midnight Cluba, znači fan sam Need for Speeda, ne volim Midnight Club, ali poštujem. Rockstarova igra vrlo dobar pokušaj vraćanja na staze trka u njihovoj režiji. Resident Evil Dead, najava igre, igra poprilično loša, najodvratniji Resident Evil možda ikada, tako da
egal s peticom, ali ono, neko će reći da je sad petica, već vidim da su smekšali prema njoj. Tako da, ko želi da proba, ide se iz FPS u treće lice, malo davljenje. Onimusha 3, nisam igrao, znam šta je, ali ono, ok. Primal, znam šta je, nije mi legla, igrao, odlična igra, topla preporuka, priča je dobra, ali nije moj fazon. I Ape to Escape platformerčić, vrlo zanimljiv. Nisam nikad igrao, ali znam za njega, tako da ako budete hteli imate i to. Black and Bruised, sjajna igra, tabačina, boks, klasika. Ovo se čak igralo, ja mislim, i u Beosoftu kod Neše Nenadovića, tamo su se igrali kao ko pobedi pa dobije neku nagradu, to je bilo kao u emisiji čak ova igra. Vidimo ovdje reklamu za uvoz igara za Sony 2. Rayman, zanimljivo, Raymana sam radio i kao review uz časopisu Gamer, pre toga The Gamer u stvari. Vrlo zanimljiva stvar zato što sam čak i dobio tamo poster, a ono je tamo mart 2003. A ovo je, čini mi se, jun 2003. ili jul, valjda, ne znam. U svakom slučaju, što se toga tiče, dakle, ako me sad čujete malo bolje, to znači da mi je zvuk tek sad počeo da snima, znači od Simsa mi snima zvuk snimač, moja greška, malo je lošiji zvuk, nadam se da vam neće smetati. ISS Pro Evolution 3, vrlo zanimljiv Pro Evolution, imam ga na dvojici, kupio sam ga na Nelonu, baš sam ga našao, primjerak. Tako da bit će jako zanimljivo, testirat ćemo u jednoj od epizoda. Ben Hur, igra za koju prepučujem, evo iz časopisa Kad i vi, nije mi jasno šta je, ok, dobro. Trke u okolicama, standardni Ben Hur, ono kao, bože, standardni Ben Hur. Center Court 2, dobro, ovo je tenis, ok. Kaže PS1, Game Boy Advance, Xbox, GameCube, PC2. Vidite koliko je limitirana serija, ovdje čak nema ni Dreamcasta, nema, dobro ima GameCube, ali nema Dreamcasta i tenis je bio nekako Dreamcast igrica, ali evo, on je bio ukinut vrlo brzo, tako da 2003. i 2001. je bio ukinut, tako da nije bila dobra prodaja. Beosoft klub, kartice, ovo sam video da imate standard, silver, gold, privilege, imali ste popuste, neke poklone, igrice i ostalo. This is Football, jedna od pokušaja fudbalskih simulacija, mislim da tu FIFA i PES odnose apsolutnu pobedu, ovo je bilo ništa. Kao što sam našao isto neke nemačke igrice koje se tiču fudbala, to je bilo ludilo, ono kao ne znam, imaju samo ne znam, prvenstvo u Nemačkoj i ono kao samo taj fudbal, mislim, ko pravi fudbal samo oko jednog prvenstva, to vam baš bilo loše. To se uz pivo delilo negde na stadionu, vjerovatno. Xenosaga, čuo, nisam igrao, nisam fan, ali evo to je tada bilo u rubrici nove igre, bilo je novo. Kaže, ako časopis kaže bilo novo, bilo je novo. Breath of Fire, isto novo, izlazi. Ovu igru ne znam, ako neko zna, evo kaže, izašla je za Xbox i za PC2. Dobro, dakle, HSX, ne znam, nisam je ogledao, izašla je ovo ekskluziva za neki PC2. Pretplata na bonus, kao i obično, to je okej. Ovdje imamo Everblue igricu, ovo je ronjenje. Zanimljivo, uopšte ne znam za ovo, izašlo je samo za PC2. Dakle, ovdje već vidite kako ne izlaze više igre za keca toliko, mali broj igara izlazi. Evo ga Tenchu, Wrath of Heaven, sjajna igra, Tenchu je ludilo, to je ono, haos. Ja sam ga igrao na kecu, posle nisam pratio priču, nisam fan samuraja, kažem, i tih šunjalica, to me umara. Ali svakako naslov poprilično dobar, odličan serijal, tako da ko prati priču, njemu će ovo biti zanimljivo. Dark Cloud 2, nisam igrao, vidim da je zanimljiva, mislim da je platformerčić neki, jel tako? Nije, to je RPG je u pitanju, isto za PC2 ekskluziva, masa ekskluziva. High Heat Baseball, ko voli baseball, evo mu High Heat Baseball,
brzo ćemo proći, pošto ja ne volim. Pride FC, vrlo zanimljivo. Ovo je jedna od prvih MMA igara, ili ko smo igrali tu WrestleManiju i neke stvari koje su vezane direktno za tu je negde najbliže bilo MMA. Ovo je bio, Pride je bio MMA u stvari, tako da evo, neverovatno, 2003. tuče, THQ je bio izdavač, Pride, neverovatno, nisam ni znao za ovu igru. Izašla za PC2, Game Boy, GameCube i Xbox, klasika. Dobro, ovdje imamo broj 50, mega posteri, reklama za Gamer, u stvari, da je Gamer bio njihov časopis. Neverovatno da se Gamer reklamirao u bonusu. Jer sam ja toliko glup da su oni u stvari bili jedna redakcija. To ćete vi da prosuditi, da kažete. Ja neću o tome ništa da kažem. Zone Offenders. Vrlo zanimljivo. Odlično. Nisam igrao, ali mi je zanimljivo. Hack Infection, ovo su već neki, ja vidim da ima nekih naslova koji su baš ono Japan vibe. Mislim da niko u Evropi nije koristio Sony 2 da igra Hack Infection, ako jeste nek me neko ispravi. Ekskluziva je za PC2, Apex, čuo, vrlo dobra grafika, nisam ljubitelj traka, veliki, igrao sam dosta, kažem Need for Speed i to je to. Ovo ostalo stvarno slabije, ovo otvaram kad i vi vidim prvi put, ovo je bila ekskluziva za Xbox, znači čuo sam, ali nisam čak mislim sam igrao jednom, dva puta, ali nisam se zalepio logično za ovo, pošto nisam kao fan. Ovo je jedna od igara koje sam prošao i sa mojim drugom Božom, koga ovim putem pozdravljam, i kad mi je doneo, smarao sam ga zašto nemam lightsaber odmah na početku. To je bilo sa ovim Kyle Katarnom, cijela priča oko njega, kao oko nekog Obi-Wana za sirotinju. I ovdje je bila priča generalno u ovom Star Warsu, prvo krećeš nekim oružjem, pa tek kasnije dobijaš saber, tek kasnije dobijaš te moći koje imaš u Jedi Academy recimo. I to me užasno nerviralo. Kaže, mediji 2 DVD-a, vrlo zanimljivo, znači da je igra bila poprilično teška, kaže 2 DVD-a, znači Xbox klasike. Inače, ova igra za Xbox Classic koja je nađena na buvljaku ili negde dosta vredi, ovo je jedna od onako finih igara koje vrede za Xbox, ako je još ono kompletno, to je top. Metroid Prime, vrlo zanimljiva igra, neću trošiti reči, pre neki dan je Raša našao, vidim na najlonu u Nemačkoj, možda najlonu na buvljaku u Nemačkoj, Metroid, igre za GameCube, oduševio sam se kad sam video. Ozbiljan naslov i vredan retro naslov, tako da znate, ako naiđete na Metroid za GameCube, obavezno uzmite na nekom buvljaku, rasprodaje ili nešto. Evo ga i GameCube, ovdje reklama, ja o njemu, on se pojavljuje odmah, pa da, to je bila isto oko Nintendo ekskluziva. Vrlo zanimljiva kockica, obradit ćemo i nekoj od emisija, ja jurim trenutno da je uzmem nešto povoljnije, sve su mi trenutno skuplje, na oglasima su oko 40-50 €, ali samo konzole klot bez ičega, mislim joystici koštaju samo 2-3 hiljade, tako da je sastavim, treba će mi love, tako da gledat ću da i to obavim u nekom momentu, ako uspem. Evo ga Rayman za GameCube. GameCube je vrlo zanimljiva konzola, uvijek je bila grafički, meni jako zanimljiva, htio sam s njom da se bavim, da se bakćem. Aha, ovo je Game Boy Advance, ovo da, ja se izvinjam, ovo je Game Boy Advance. I evo Game Boy Advance ovdje pored, dakle, vrlo zanimljiva konzola, lifehack da vam uštedim vreme, Game Boy Advance igre, to je kod Nintendo uvijek da prethodna konzola prati da ova druga čita. Te igre Game Boy Advance prati u stvari mogućnost Nintendo DS može da čita Game Boy Advance igre. Dakle, ubacite cartridge Game Boy Advance i igrate ga na DS-u. To je ludilo, to mi je jako dobro. I GameCube, recimo, vi čita GameCube igre, što je top, ne morate kupujete GameCube ako kupite vi. Crazy Taxi, Catch a Ride, zanimljivo, evo nema Dreamcasta o kom stalno trubim, a ovo je Game Boy Advance verzija, znači i to su uspeli da prebace. Uvijek volim kad prebace na Game Boy Advance neke jako popularne PC, popularne igre za Nintendo recimo ili za Sony, koji nisu ekskluzive, pa onda dobijemo taj neki vibe kako su oni prebacili u stvari u 16 bita, sve u 3D okruženje, ludilo, to mi je uvijek bilo zanimljivo. Tako da to uvijek volim i da gledam. Evo Contra Advanced Alien Wars,
Ovo je isto igra za Game Boy Advance. Final Fantasy. Moram jednog dana da se upustim u ovu Zeldu, bit će vjerojatno na kanalu ta moja epopeja, ali za sada više Zelda nego Final Fantasy. Nešto mi se ne sviđa, iako je Final Fantasy po svima baš ozbiljna priča. Ostavit ću vama da procenite da li i kad da krenem to da igram. A što se toga tiče, PS1 igra Dragon Warrior izašla za Sony Keca, zanimljivo, malo kao bebicu, ali može i veliki da čita verovatno. Dragon Warrior 7, pa ono, šta znam, nikad čuo, ali dobro, možda je to do mene. PS1 isto Super Bubble Pop, ovdje su igre išle znači od PC2 do PS1 redom, tako da eto imamo jedan ceo sistem. Ovdje je Beyblade, znate čitavu priču, ovo isto za Sony PlayStation 1. Ovdje neka nagrada, ugasite cigaretu, dobro, ugasit ćemo nepušački deo, evo ovdje. I odmah evo reklama, dakle svaki test igara je u bonusu pratili reklama za određenu konzolu, što je bilo i logično. Odmah cena, Beosoft je tu, reklama je tu, vi odmah kada vidite igre, odmah možete naručite konzolu i da se odmah igrate. 7000 dinara, mislim da je to tada bilo tadašnjih, ja mislim 100 eura je bila ova konzola, mi smo je uzeli 2000, pa i 2003 se meni čak i uzeo, ja mislim čak i ovu cenu platio. Ćale nam je uzeo sa joystickom 10 igara, memorijskom karticom i konzolica, mislim da je bilo oko 7-8 hiljada. Da, u Dunavskoj u Novom Sadu. Pobednik meseca, ovdje se dele neke nagrade. Aha, sad Resident Evil, rešenje igre. Ovo je ludilo. Ovo je sad ludilo. Sad Buki kad vidi ovo, on će reći što smo mi ono sve prelazili, što smo bili budali, što nismo kupili bonus. Pa nismo znali. Nismo tada toliko čitali časopise prave. Evo rešenje, dakle dali su, ko nije mogao da reši igru skroz, priznaćete, igra je jako velika, neverovatno je velika i oni su ovo strpali na Gamecube i na dvojku i na Kecu smo je mi igrali. Kec je uglavnom bila konzola na kojoj se ovo igralo, neko je volao možda i neke druge konzole, ali na Kecu se ovo igralo, na Kecu i trojka i dvojka su se igrali na Kecu. Tako da po sličicama ovdje vidite kompletno rešenje, ja sad neću čitati koji je igrao Resident Evil zna, ali mogli ste bukvalno po ovome od početka do kraja da prođete igru. Ogromna je igra i svakako ako je neko čuo da nije nikad video, ako nemate vremena bar upaliti gameplay da pogledate, nećete se prevariti, nema šanse, znači ne znate šta propuštate ako ne pratite franšizu ili Resident Evila, imate gomilu animiranih filmova, imate te neke Mila Jovović filmove, sačuvaj Bože se klon, imate taj Welcome to Raccoon City, to je sve slabo, ali animirane serije, gameplay igra da pustite kao film, ja ga puštam bar jednom godišnje, pogledam ceo gameplay ponovo. Tako da, topla preporuka. Evo, avantura nije gotova, onda imate neke male gameove posle i to je to, oni najavljuju i to je super. Ovi daju neke šifre, prodaju, pogledajte ovaj biznis kakav je bio. Oko 37.000 šifara za više od 2000 igara za vaš PlayStation. Da više nikad ne vidi, znači neko je prodavao šifre za igre, to je bio Beosoft. Sjajno. Sjajno. Kod Veronika, ovdje su neka rešenja i trikovi šifre, evo. To je to. Ima ih poprilično, evo ovo je već 3., 4. strana, 5., 6., znači sve živo. I naravno reklama za web hosting na kraju. Klasika, mali oglasi, prodajem to i to, Predrag, Žarko, kaže, menjate igre, zovite me, prodajem PS1 s kompletnom opremom, DualShock 2 komada 20 igra, cena 175 eura. Wow. Dakle, Mića je to prodavao, ako je euro tada bio 50 dinara, eto računajte koliko je bilo 175 eura, bili smo baš onako bogati. I film DVD deo, dakle u pitanju Matrix Reloaded. Svi znate da je to jedan od kao najlošijih Matrixa, Revolutions Reloaded, kao Revolutions je kao najlošiji, ali ja sam obožavam trilogiju generalno, tako da ne mogu da kažem prvi jeste najbolji, ali ovo je bio odličan, gomila parodija urađeno na ovo.
17. maj 2003. Pogledajte, vi ste svedočite nečemu što je bilo 2003. godine kao bukvalno filmčina premijera u stvari. Nastavak bioskopskog hita, Američki Psiho 2. Nemojte ovo gledati. Znači, ovo nije Američki Psiho, bolje Američki Psiho i Psiho Hitchcockov prvi i drugi, kad pogledate, to nije taj film. X-Men 2, evo, svedočite u skorošnjoj premijeri 1. maja 2003. čuvenoj franšizi koja je preokrenula sve i gde je Wolverine, Hugh Jackman je da dobio ulogu Wolverina zbog nekih stvari gde on igra u romantičnim komedijama i smatralo se da on ne bi bio pravi čovjek za tu ulogu i vidi se da su nisu pogrešili što su ga angažovali. Boy Stuff, mali sitni gadgeti i stvari. Ovde su neki Starlinkovi, ludilo $220, fotke, pozivi, fotografije, Satlink, šaljete faks podatke, fotografije putem lokalnih telefonskih linija, ako pritisne uređaj mobilni telefon, Inmarsat, satelitski link, ludilo. Digitalna fotografija, slanje fotografija, 4 skener, pa ovo je ludilo bilo. Ovo je baš milenijalska sprava, da ste ono vreme na onaj dial-up na telefon slali sve i svašta, to je ludilo bilo. Telefonsku liniju čak ovde. Elektronske poruke, to je bilo simpatično, šega, šala, komika. Gadgeti, Tracer Glow Rings, to je bilo kao ludilo. Ne sjećam se ovoga, ali je dobro. Dobijete lunarnu mapu, da vidite gde ste kupili verovatno tapiju. Mogli ste kupiti deo zemlje na mesecu, to je bilo kao ludilo. To je moglo da se radi. I za kraj, znači Game Boy Advance SP, to je bilo za kraj. Bilo zanimljiva konzola, uvijek mi je bilo zanimljivo, nikad je nisam testirao, kao ni Game Boy Advance, a volio bi da ih imam. Kad pređem na ručke konzole, onda ćemo to kad budemo snimali, skupljali Beach House. Tako da, to bi bilo to, odmah na kraju reklame, dakle časopisi su se održavali uglavnom od reklama i vidimo da je Beosoft bio suvereni vladar sa čak 1, 2, 3, 4 prodavnice. Novi Sad Miletićeva 36, čak se i sećam ove prodavnice, nisam ništa tamo kupio sam od nekih nakupaca verovatno, ali u svakom slučaju to bi bilo to što se tiče bonus časopisa. Ako je ovo bila solo emisija, odnosno ako nisam uspio sve da stavim, pošto je 25 minuta trajala priča, ja ću se potruditi da vam tu priču, ajde kako je već 25 minuta, ostavim kao drugu epizodu, odnosno da ne gledate sve u cugu, nego da gledate bonus, pa da gledate PC i da gledate The Gamer, odnosno nije PC Gamer, nego The Gamer, da gledate posebno, dakle, uradit ćemo 2 klipa umjesto 1 i to je to. Ako je ovo bio solo klip, ne znam kako ću ga izmontirati, srdačno vas pozdravljam i vidimo se u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!